Hello, hello! What's up, what's up? Sa aton mga nini, tuto kag inday, kag sa mga scholar ni nanay kag ni tatay. Welcome to Team Kanafe! Hello! Sorry naman kita. So, kuha natin ang nature of roots sang aton nga quadratic equation. So, may ara kitang quadratic equation, ang expression natin, no? Ax squared plus bx plus c equals to 0. So, ano yung standard equation. And may ara kitang quadratic formula. Magkuha sa itasang roots. So, ano na ginagamit natin. So, this is the quadratic formula. So, kinala natin ini mabalaan para mas hapos sa imo ang pag-solve. Okay. So, ang imo makita sa sulod sang aton nga square root nga sign. So, ara dira ang b squared minus 4ac. Ini nga value, nga expression nga ni, nga b squared minus 4ac. Ano nang ginatawag natin nga discriminant. So, kung gamiton natin ini nga discriminant, mabalaan natin kung ano ang mga nature sang roots sang aton nga quadratic equation. So, may ara kita nga apat ka klase. So, madiretso na kita. So, number 1, kung ang aton nga b squared minus 4ac or discriminant, butang natin b na lang ni siya, is equal to 0. Ano ang first natin nga condition. Kung ang aton nga discriminant is equal to 0, so ang roots nimo, it's a real numbers and equal. Okay, so muna siya ang nature sang roots ng aton nga discriminant nga equal to 0. So gaan ta kamo sang example. So number 1 nga example. So x squared minus 4x plus 4. So kuha natin ang value sang aton nga a, sang b, kag sang c. So sa sining equation or sa sining expression, ng a natin is 1, ang b natin is negative 4, and ang c is 4. So gamit ining discriminant nga b squared minus 4ac, tanawon natin kung equal siya sa 0. Okay, so substitution. So what is your b? Negative 4 squared equals to 0. Questionable pa na siya. Minus 4ac. So negative 4 squared is 16. Minus 4 times 1 times 4 is 16. 16 minus 16 equals to, or equal to 0. Diba? So, buot sa lingon, ang aton nga condition number 1, your discriminant is equal to 0. Buot sa lingon, ang imong result, ang imong nature sang roots are real numbers and equal. So, solve naton, paano naton i-check ang aton nga roots or ang aton nga x dira. So, example, sa sining example, gamiton naton ang quadratic formula. So, our quadratic formula, ano siya? B squared minus 4ac over 2a. So, your x or negative b, what is your b? It's negative 4 plus minus your b squared minus 4ac. Doon no need naman niya i-compute paliwat. Kaya ari naman ang inos sabat. So, square root of 0 over 2, 1. So, your x is negative times negative 4 is positive 4 plus, and the square root of 0 is 0. 2 times 1 is 2. So, kayo duwa na yung quadratic aton nga equation. So, duwa ang aton nga roots. So, kuha natin ang positive and the negative. So, x equals to 4 plus 0 over 2. So, x equals to 4 over 2. 4 divided by 2 is 2. Ano yung isa natin ka? Root. And kato naman kita sa negative. So, x equals to 4 minus 0 over 2. So, 4 minus 0 is 4 over 2. So, 4 divided by 2 is 2. So, you have your x sub 2, x sub 1. But sulingon, ang imong roots, ang imong answer, equal. So, pareha sila nga 2. So, real numbers and equal. So, muna na siya as a condition number 1. The discriminant is equal to 0. So, you have your roots or nature ang roots ng imong equation as expression. So, real numbers and equal. So, muna siya ang sa number 1. So, ma-proceed na kita sa number 2 o second nga condition. Kung ang aton yung discriminant, d is greater than 0, and then perfect square pagid siya, and perfect square. Buot sa lingon, may ara kita nga nature of roots nga ina ang answer mo are rational numbers and not equal.
Okay, so ang imo discriminant nga b squared minus 4ac, kung greater siya sa 0, kag perfect square ang answer, magka perfect square, yung mga number nga perfect, nga ma-square nimo like a 4, 16, diba? Mga perfect square nga numbers. Okay, so para sa example sa number 2, sugaan ta ka mas ang example. So x squared plus 7x plus 10. I-check ta na siya kung greater siya sa 0, equal sa 0. Karon ang ini nga discriminant sini, pero ini siya equation niya gid niya. So tanawon ta lang kung ang discriminant siya karon is greater than 0 and perfect square. So your A is 1, B is 7, and C is 10. So B squared minus 4AC, na siya tanawon ta karon na kung inibala siya equal, greater than, or less than. So B, or your B is 7 squared minus 4 times 1 times 10. So 7 times 7 is 49. 4 times 1 times 10 is 40. So 49 minus 40 is 9. So ining 9 is not equal to 0. Diba? Kundi 9 is greater than 0. And 9, amo na siya ginatawag na perfect square. So anong square sining sang 9 yan eh? It's 3, diba? 3 squared. So equals to 9. So paano mababalaan? Yan siya rational number and not equal. So ang example natin sa number 2, gamitan natin sa quadratic formula. So x, negative b, positive negative square root of b squared minus 4ac all over 2a. So negative b, so your b there is 7 plus and minus, balaan mo na ang imong discriminant is 9 over 2 times 1. So negative 7 plus and minus, what is the square root of 9? It's 3 over 2. So kwaon naton ang duwa. So the positive and the negative. So kanto kita una sa positive. So negative 7 plus 3 is negative 4 over 2. Negative 4 divided by 2 is negative 2. Muna siya ang imong x sub 1. Kato na kita sa imong x sub 2. Kadua mga root or answer. Negative 7 minus 3 over 2. So negative 7 minus 3 is negative 10 over 2. So x sub 2 is negative 10 divided by 2 is negative 5. So your discriminant here is greater than 0 and perfect square. So buot silingon may ara ikaw nga nature sang roots nga rational number pero hindi equal. So negative 2 and negative 5. So amoy na siya para sa aton nga second nga condition. Okay, so kadto na kita sa aton nga third nga condition sa discriminant, ang nature of roots naton. Kung ang imo discriminant is greater than 0, kag hindi siya perfect square, not a perfect square. Kag ginaya perfect square ato siya ya. So ano ang nature sang roots sang imo nga equation? So may ara ikaw nga irrational, ang answer mo rational numbers and not equal. O hindi parehas. Okay, so kaginaya sa perfect square, ano gani ito? Rational number. Diriya subong, hindi siya perfect square. So, irrational ang magwa nga nature. So, example. So, example number 3. So, ganito ka mo, x squared plus 6x plus 3 equals to 0. So, what is your A? 1. B? 6. C? 3. So, gamiton natin ang discriminant. So, mabalaan natin kung ina siya equal, greater, or less than. So, your B is 6. 6 squared minus 4 times 1 times 3. So, 6 times 6 is 36. 4 times 1 times 3 is 12. So, 36 minus 12 is 24. So, 24 is greater than 0. 24 is not a perfect square. Kaya ay isang number, yung perfect number, na maka-ano sa 24. Okay? So, ma-fall siya sa condition number 3. So, gamitan natin sa ginatawag natin nga quadratic formula. So, sa sini nga example, so x equals to negative b, positive negative square root of b squared minus 4ac over 2a. Okay, so negative, your b is 6,
plus and minus. So, ang answer natin kagina sa discriminant natin is 20. Ito na sa 24. So, square root of 24. 2 times 1. So, x is negative 6 plus minus. Ang sa 24 natin nga number, pwede ta dira kakuha sa isa ka perfect na square. So, multiply natin siya sa 6 times 4, diba? 6 times 4 is 24. And 4 is a perfect square number. So, para mapagwa natin siya. So, x is negative 6 plus and minus. So, square root of 4 is 2. And isulod or bilin ta lang ang square root of 6. Kaya ay man siya, hindi man siya na perfect square. So, pwede natin ma-eliminate ini siya. So, x is negative 3 plus and minus square root of 6. So, amo ni siya ang aton nga answer. Pero isa-isa kunta lang. X sub 1, kunta ang sa positive nga side. Okay? And x sub 2, negative 3 minus square root of 6. So, hindi equal ang sabat kag irrational number. So, amo ina siya sa condition number 3 nga ang discriminant naton is greater than 0 and not a perfect square. Okay, so kadto na kita sa condition number 4. Kung ang atong discriminant is ano naman, less than 0. So, ano ang aton nga nature sang roots ng aton equation? Wala sang real number or not a real numbers ang sabat. Okay, so there is no real root or wala roots nga real. So, paano natin i-explain? So, gaano ka mo sa example? So, x squared plus 2x plus 5 equals to 0. So, your A, 1, B, 2, and 3 is 5. So, gamit ang discriminant formula or ang ining expression, tanong natin kung ina siya equals 0, less than 0, greater than 0. Okay, so your B is 2 and 5. So 2 times 2 is 4. 4 times 1 times 5 is 20. So 4 minus 20 is negative 16. Negative 16 is less than 0. So tanong natin using ang quadratic formula natin kung ano ang resulta. Okay, so we will use the quadratic formula. Negative b plus and minus square root of b squared minus 4ac over 2a. So x is negative b. What is our b? Our b is 2. So negative 2 plus and minus. Ang answer natin is negative 16. Square root of negative 16. 2 times 1. So, x is negative 2 plus and minus. Balot kita nga dapat o ay isang negative, no? Sa aton nga radical or sa aton nga square root sa sulod, square root nga sign. So, ini siya may mga imaginary, complex number. Pero hindi ta na danay sa pag-attach. So, steady ta lang siya. Negative square root of, the square root of negative 16 over 2. So, kuha na lang natin ang iyang positive and negative values. So, x of 1 is negative 2 plus square root of 16 or negative 16 over 2. And our x sub 2 is negative 2 minus square root of negative 16 over 2. So, waay kita sang real root. So, in the real numbers ang sabat. Okay? So, may na siya para sa aton nga condition number 4. Kung aton i-summarize ang aton nga mga conditions. So, para sa aton nga summary. So, number 1, kung ang atong discriminant equal to 0, mayroon kitang real number kag equal nga roots. Okay? Next, kung ang d naton is greater than 0 kag perfect square, so buot silingon may rational number nga sabat and not equal. And condition number 3, my d or ang discriminant is greater than 0 pero not a perfect square. So, ang aton result dira, may irrational number kita. Nga answer, kag not equal. Kag sa last nga condition, d is less than 0, buot silingon, no real roots or solution. Para sa
ato nga equation. So amo lang init ang para sa aton nga lesson. So para magkuha sa nature sang roots sang aton nga expression sang or sang quadratic equation. Okay, so see you next lesson. Bye.